Nainianhi karon sa balay guys kay baligyaan na po daw ko nila og sakyanan Toyota Hilux G manual 2018. Ato din siyang gi-test drive gikan pa biya daw ni sila sir og midsayap og ibaligya ra gyud daw nila sa ato ang ilahang sakyanan. Gi-check dayon nato ilahang papers ug mao ni ilang unit. Grabe ka gwapo guys, Toyota Hilux G top of the line. Gi-check po nato ang engine and everything pero lahi ra gyud, grabe gyud ka power ug kabagtik basta Toyota. So mao to pag ato din silang gi-interview no bahin sa history ani nga sakyanan. Ug syempre gibayra na nato sila diretso guys, mao ni sila sir gikan pag midsayap ug naabot lang gyud diriya kay nagapalit mong gud ta og sakyanan mao ilahang gibaligya. Nag-inihapay na tani karon og cash kay diretso cash mong gud ta diriya guys, kung naa kay baligya dire diretso bayad full. Pag human gihatod na lang pud nato sila guys sa ilaha pauli kay wala naman sila sakyanan kay gibaligya na nila sa tuwa. Ilaha ra gyapon sakyanan atong gigamit guys para napa sila last moment sa ilahang pinangga.